So maing bunta guys, eskwela taron guys, nya niini sa tagbaklay kay bisig malita nya layo-layo para ba tong eskwelahan guys. Adto ba ta EBC. Diring dapita ang kuyog na ko guys kasi Lawrence Ox Victor, akong ka-boardmate, ako pong mga classmate. Nya na may sa highway diring dapita guys nya layo-layo yung eskwelahan guys, ang niini tagbaklay. Gani kay di ba init kay buntag sa iyo. Nya dring dapita guys na sa eskwelahan guys, pero di man ta diri mosulod kay ABC man ta, layo-layo pa gyud. Ni lang tag-hike. Nya dring dapita kay gasugod ng klase namo guys. Ang klase ron kay MN2 guys, si Sir Kalamba nya. Dini guys gasugod ng klase. Nya human namong klase guys nya pauli na may ang kuyog silang Bryce, silang Jigjig ug silang Andes guys. Para guys atong LMC 2025 MVP. Ya pauli na ni guys kay minud to guys, kay gutom na kayo guys. 1 hour later. Ya diring dapita guys, manamig pangaon nya balik na pud mag-eskwelahan guys, kay klase na pud may. Nya manakay ra mig motoron guys kay medyo init gyud ang baklayan ron guys, kay udto naman paalauna na padulong guys. Nya joyride na naman diri guys, puro may vlogger ni guys. Nya akong kauban diyan ni guys si Victor ug si DJ guys. DJ guys ang among driver. Nya diri niini lang padagan kay kinonsehal lang ba. Nya medyo layo-layo pa man ang eskwelahan ni guys, pero bintahan na lang kay di na mag-hike. Kay perting inita. Ni na miss highway the bit guys. Nagdiri na pita guys, nabot na miss IBB guys. Hulat-hulat kami sa mga maestra guys nga makabot. Nya sa 2 moments later. Waan may klase guys. So nanguli lang mi guys kay ulat ra mig 30 minutes dito guys. Nya kay wa man nakita naman si ma'am dito. Manguli na lang mi kay gutom na pud mi. Ang kusog-kusog na gid ang dagan guys kay gusla na kaayo. Nya pauli ng mga gwapo. Jadi paliko mo ni paliko sa mong boarding house guys. Diri straight ra na guys nya. Mao na lang niya mong last nga klase karong adlaw guys nya. Mag chill lang din sa boarding house guys, mga tulog. Nya hapit na may mabot sa boarding house guys. Diri ra sa tower liko ang boarding house guys. Kaulion na kami guys, kay igang na kayo among guwa. Basta na kayo magsingot. Diring dapita guys kay hapit na may boarding house guys.